Tonga so mbikiri mbibara a marati nzapa kwe na irichi Jésus. Na tongondani fadege ilingbi chi tonda chi kusala chi ni fade na ngonga baluse chi biso. Na ngonga baluse chi kodo sese cha munzu poto. Na kodo chi ina be Afrika kambinga pape chi duchi ndenga. Alors gerecha ngoini akendende nga na kodo sese chi États-Unis quoi guérir akende chango ini donc vraiment bi bu gereche ita tongana la ba bi tonda ci vidéo na ngoiso parce que problème technique akeda kete aleji technique akeda asala sa jouer na ndochi gereche ngbonga so fade ci iline yani alors tonga so fade bi teneni ko joni na yanga ci munzo France bi tene ba sango aike yanga ci kodro ci iso aike njoni mingi pendre yanga chikodo to mochi kuna sisi chi be Afrika alimbi muinga yanga chikodro so yiri ni atene sangu mo inga ni akumulege na mo ita chi wara maingo ne ya chikodo chi duchinjo ni ne ya chikodo nila mo ba sarasi to somo eke data na do na mbanga na mpongo mo eke na lege kwechi manda yanga chikodo sa yiri atene sangu awon kwe ne ya chikodo chi be Afrika so amaracha yanga chikodo ndende so a on même bale miambe kwe akda mais nzapa a mulege encore titene iwara mbeni so si nantocha yanga cha kodo so kwe zoko kwa lingi chi wara lege chi teneni aki yanga chi sango ita chimbi yanga chi sango aike yanga chi kodo chi sese chi be Afrika wala chi Centrafrique donc zo kwe so London na yanga ya chi kodo chi Centrafrique même lok na kodo wa mo bagilo motene ita bara moma loko tene merci moi senge donc akna yanga ti sango na français tene comment ça va salut ou bien bonjour comment ça va bien tongane moi senge donc ak zerengo yanga ti kodo si amna ilege ti tene i fatene ti zapana ni e ambene ita yeda fade ti muna bilege ti tene bi fatene ti zapana yanga ti sango amonke pe ambene ita ke so ke na yongoro lege alingbi ti mandani alors ni la na legeti benzoni ti nzapa na ingason ombisara tene na ndo tianga ti kodroso na ngbonga baluse ti yinga oshoso a on inga ko na lango oshoso si a on donc laso encore ikiri chimbi tere wala jeudi na 20h kalambi sara kanu alors donc laso nzapa yeda ti tene imanda tene ti nzapa so e mbi tene fade na ya ti tene tongonda ti tene mbige mbi tene ba na ya ti kapa so ikina gerecha kapa ota wala so ina tene conférence iki sara nande na nze ti avril donc iki sara ni yani ake ota kozo ni iki wara mama tene ni iki sara na le 1er avril wala kozo lango ti avril useni iki sara ni na lango balakunuku et puis ota ni iki sara ni na ndati nseni alors donc aka gerecha kusala so ilekere ni ndali ti kota kapa so ke tondani na lango ti lango ako ti avril so yeke ona yani la alors ita tongana moyen ngoiso gbana pe kwa pe abonné mo na chaîne so abonné mo na page so mo abonné tere mo na page so fade mo ko vivre ngoiso ni la na legeti ndo yeti zapa lozana bet mi tene bi kambi tene ti zapa sona mo site mo wara ni sasara mo ndoni na inga so i matene ti zapa na yambeti cha mato so kuta surani aike balako na omene na keteli aike balako na mbrambra uzi na baluse na omene alors na onkwe na yati kapa so nzapa zina bilege ti tembi misfa tene ti zapa na kota sura balako no mene kete surani balako na mbrambra unzi na balako na gombaya wala proverbe chapitre 16 verset 17 bi unji na 19 donc là so iki tondan na 19 na 20 jusqu'à 26 tona zapa zile ki ti unzi ni kwe donc ake a gereti ngoiso si iki na ya nila mbiki tene fadi na mombeti ti amato wala mbeti ti proverbe parce que ite ki sara tene ni na sango ti tene ita sa tone a mayani voilà polele ti tene la mayani si a aider ala amuna la lege ti tene zoko ko inga lege sur le petit tene logo si lo sana kusala ti nzapa
mbitene fadege mbitene ita ikitondani na kete sura baluse ya 11 na baluse na omene fadembi jiko na irichi Jésus. Proverbe chapitre 16 le verset 20 à 26. Zoso agbuli chilo nsoni na ndochi mbeni ye loyeke ba nsoni da. Zoso azia betilo na ndochi kota bia wala nzapa chaliso l'Éternel nzapa chilo fade loyeke duchi njoni. Nando l'Éternel nzapa chilo nsoni. Zoso ayeke gbuli chilo na ndara. Loyeke zochi ingango ye. Zoso atene anserengo tene na mbachilo fade mbachilo ni ayeke yeda nalo. Ingango ndo ayeke tonga na lichinguso ayeke mufini na zoso ayeke na ni. Me pika so azo chibuba ayeke wara ayeke ye chibuba chi ala wani na sango. Zoso ayeke gbuli chilo nandara loyeke gbuli chilo kozoni silo tenetene. Azo kwe ayeke yeda nalo tonga nalo tenetene. Sura baluse na osho. Anzerengo tene ayeke tonga na mafuta chi wotoro anzere na yanga chizo si ayeke sara chitene zo aduchi na nsoni tere. Mbeni zo alingbi chi ba tene atene lege chi sarango yechi yechini ayeke mbiri mbiri lo batlo tene lege chi sarango yeklo ay mbiri mbiri letlo la. Anda legeni ayeke gwena kwa legeni ta gwena lo na kwa la. So lo veni lo basango ye chitlo na njonto me legeni ta ka gwena lo na kwa. Alors chite legeni na gwena mona kwa pe ita ake njoni mo yeda chite ni ngweni so mo gbuni ngangu. Ingbachi pusu yamba tonga so chite ne igona dawa. Alors na sura baluse na omena tene nzara chi ya chi zo a chi kwa ayeke pupu pusulo chi sara kwa tonga meni zolo kuna nsara adaka pusulo chi sara kwa nzapa nzara la ayeke gwenalo chi sara kwa tonga na nzara sala pe kalogosa kwa sane. Donc ita ake ndoso gela iluchi dala sura baluse no mene tonga sumbi teneni fade. Nengachi munju France atene celui qui réfléchit sur des choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Tonga mbeni zaza pe klondote zapa lokonangia. Tonga moichi duti njori wara moichi wara bonheur alimbi mo gbuli chimo bungoli aike nye kade ke siandeda. Alors, celui qui est sage de cœur est appelé intelligent et la douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Car sa bouche, il l'excite. Parole du Seigneur. Ita moba kandurumba iso ina mweke luchi na ndoni gesi iwara tene chinza paso fade ikitene yambe ticha mato wala proverbe kota bungo lisola. Ne yambe ticha amato so ina mwelondo chu wara tene nige ko jonatene zoso agbuli chilo nzoni na ndochi mbeni ye lo yeke ban soni da. Tonga mbeni zo lo wara njoni bungoli na ndocha kusala ndende sulo sara. Ne yachi datlo, ne yachi siwatlo, ne yachi kodro solo koda. Kota kpali ni tonga na moeke gina njoni bungoli fade moeke sara njoni ye, moeke sara ye. Bungoli aike kota ye mingi.
ni la gbia Salomon loko mu wango so na amlenge klo tene ai amolenge timbi alimbi bata tene subi ki tene na iwala enseignement subi ki tene ni na I tona iwara enseignement ni I bata enseignement ni nyela que si na pekoti enseignement so iwara si bata ni yesu si na pekoti enseignement ita so moko wara si moko bata ni ake so mo wara njoni bungoli akaga na ndoti tene chi nzapa somo warani nila mobasa sito mo buli chi mo pe moko tentene azwa ba mo tene moke wa buba anda moko wa buba pe mo ingaye me ndali chi so si bungo lichi mo akadape moga wa buba wa ingango yape zoso si pichili lo akadape wala cerveau chilo akadape na ya tene pichili na sango alors donc tongana mbeni zo loeke na bungo liape ye kwasu lo sara loga wa buba mobani la si mbetiso aike wambina monango eti biso atene zoso atene anse zoso azia betilo nandochi kota bia wala nandochi nsapa chilo nsoni marati zoso tolo buliklo njoni silo za betlo nandochi nsapa c'est-à-dire tona bet moka nandochi nsapa pe ye kwasu mosaso ita amaya pe abuba pourquoi parce que betimo akanandochi nzapa pe ndali ni la betimo akanandochi nzapa pe ye kosmo saso akabuba moinga ndana pe momotene o kambina ita biso etondana ko ala sui na le tondana ko metonye si ala si ala kana devant mingbachi mina pe ko ndali tiso mo wara gungoli pepe gungoli akangere nkangu na ya ye kweso zo sala e tona I gokete na dawatene zoso ayeke buli chilo na ndara lo yeke zochi ingango ye moba tonga mo buli chimo na ndara mo duchi zochi ingango ye zokwe ayechi ingaye me ifo mo alimbi mo wara yesu ina tene joni bungoli ake so tonga na moichi gambeni zone ya chikodro moichi sara mbeni kusala moichi ganjone ya chikodro alimbi mo buko joni lichimo kusala chingela moyechi sara nila a kota zoatene ya chimbeti chimbacha tene to mo duchina sese to mo chi lekere dalimbi mo duchina sese mo ba mo votene mo vombutu mo voso mo voyiri kwe chi lekere ngoda mo zana we mo duchi fatuna sese mo ba ak lekere dani men tonga na mo echi gona bira aonkwe ifu mo wara bakuru chi birani si mo peti mo lingi chi londo chi gona birani ba aike pale cha wa mabela so ala londo chi gona bira la gogi bira gi mamboko chala singi bira chi na mo mabeka bira chi ingo so ikisani na liki cha sombela na yentende e biranga chi singi ni tonga ba turugo ka chi gona bira mo belo kuna kota bozutlu so si loko za ayi chi bira tluda loko za lichi bokoro tluda loko zanga akopo chi ngungu tluda loko zanga ngombe tluda so lo lingi chi go chi pikani loko zanga zempe ansele nzina yeso al mule gina zo chi gona bira lo lekere ni kwa si joni logona birani lolondo gi tonga so logona birape membina moswe ki wamabe ilondo ka gi tonga so awo igona bira a faso ikina bungoli yape a faso ikina nandarape nila asara si mogazo so a inga yape mogazo chi buba wala insensé na nga cha monzu foranzi so teni nani so alors titene mbina mo iduchi wa buba pe iduchi insensé yape a limbi iwara na yachi bungoli chi ndara chi bungoli chi tene kozo nismo sambeni dabet mo nanzapa unda nanzapa lo muna mondara lo fana mo legi na simo tondani mo sara na fa de kusala simo sara agansoni na leti nzapa alors ita ina mo ipusu yamba ton so ekigwena na dawa nila lo tene encore que lo tene na sura balu sene usetene ingango ndo ayeke tonga na lichinguso ayeke mu fini na zoso ayeke nani ay ita chimbi tona mo ingando mo ba ambeti tinza pate na ambeti chi oze atali mbina mo imanda ye alimbi inga ye ita mo inga ya pa azwa imo mo peti duchi na ngu balo sho mo peti duchi na ngu balo mene meto mo kna ingango ya peka alet mo saga na pekot mo so ko joni kwe ka ingango ya ka dapeso afuti ya cha kusala mo kwe mbeni zoni yes mo peti zana la sona pekot mo dape et comme limbi ti zanga zoni na pekot mo na ala pe yeso limbi ti gana pekona ki nengot mo aka dape nengo ti kusala sumo saranga ake dape ndalchi so ingango yeni aka dape la sombe na zona plastique kwa ala ga inutile wala ambumbusi ala sango kusala tani alni ape ndalchi so
ingango yen aka dape tolo mo inga yape mu bet mo nga liki ako ti mandani gichi mandana tere che itatmo ndali chi soto ngala zolo inga yape si mbeni zola inga ya olo fade zona ka sara tere lo tono mokonzi nando chi gigitmo mo bala so gbacha zo ti sara tere gi mokonzi nando chi gigitmo ndali chi so mona ingango yape manda ingango ye itatmi mo manda mo inga zwake gipe kot mo chi warandara su mo ikinani mo sa to ila mo sara so ko unda mo na fade mo ike fanalu nila mo basi loko tene suge na yachi mbetiso atene tonga na zoso si loye dachi manda chi wara iso te ingangondo ayeke tonga na litingu wala gonda tingu moba litingu so ayiri na ngati munju franja tene source tonga na moko na source na mo atarira pe wala ole ape metinza patene alingbi iduchi tona litingu sa ule ape lutene ambeti chi som ti biakunzi balu sena ota wala 23 lotene imbina moso niki berger ti ya parce que loko gere ti loko gonda ti gigi ti namo loko lichingu ti namo donc niki berger ti mbina mo ya lingbi ti sara mbina mo ape nila niki gona mbina mo na lingu so amu finia donc nzapa ko gona mbina mo na lingu so amu fini gi tonga la moko na ingango ye akanjoni ita tomo inga ti sumbeti ape mo manda ti sumbeti mo inga ti dikombeti ape mo manda ti dikombeti mo bala na Pierre na Jean sala ko inga nga yape ala tala gya wa bingo suswa nango eso Jésus kasi ne yati finti ala gigi tala changer nango eso gigi tala changer azo ko so nguru ala atondani ti inga so biani tatene ba ala kambena maracha zo so si gigi tala bien moba gigi tala a bien ndali ti so Christ akana gonda ti gigi tala ton Seigneur Jésus Christ akana gonda ti gigi ti mo ita dabet mo so biani mo eke na assurance wala mo eke na mabeso ye kwes mo sara a ganjoni et puis a fa biani poleli na gigi ba mo ke zoso mo inga ye nga ingango ye agagi tonga swape aka lekere gereni lekere ngo nila tene tonga na mbeni zo ni ati mbetichi a matoso lo tene igi atene zoso ayeke buli chilo na ndara lo eke ingango lo inga ye dochi ingango ye et puis ingango ndo ninga nando ayo merci Seigneur ingango ndo ayeke tonga na lingu so ayeke mu fini doto mo ingando mokoto na lingu so siaka mu fini kalaso zo peti yongut mo ape nguna ke shoningu aza nyonso bet lo londo zwa nyonso lo de zwa nyonso adi teningo tenetno amu vundu amu mawa amu pono amu dema nila ka limbi mo dito na lingu so amu fini angbanga gingape lo tene me Picasso azo ti buba ayeke wara ayeke ye ti buba ti ala wani tongana mo bambenizo si a pikalo wala zongalo akendali ti ye ti buba ba nenge tolo sara cabinet si lo juna tere ti cabinet wala lo buyan mama ti mengi sa si dalo zala loko pikalo na zaza ti tene ti peko lo gala tere lo sara cabinet lo duchi na tere cabinet na pe wala lo buna pe ndaki pikala do atene azo susi mo bala ko wara pika c'est-à-dire ye tala ko fucha ko buba ala ganjoni ya ti gigia pala wara maingo peso palina ke ndal ti mbeni zo ape zambeni zo na gonda na akagi mo veni ake buba ti mo wala pares mo wala moko insensé wa buba la sara si mo gatonga so tonga na mashi ya balako so oku akazo ti ndara oku akazo ti ndara mo bala saka wa buba si petrol akne ya ti lom tala pe wala nguti ya ti da tala ake dape so mo ba na ngwe so to na koli agati te ala wara tere na ala so oku so lo kanga yanga dani ala so ukwa mo ti go ti gifade so nguti ya ti lampa tala ti banando so beti za pa fala ina mo sa tene yanga dani akanga ala ga pika zo ti sina ala aki apatene bi kanga yanga dana ita mo kungwe so ape kuti tene ngwe ni so asisi mo wara na pe me mulege so biani mungwe so biani ita chimbi so mindwine ya Seigneur amuna mo lege ti tene mo inga yesu nzapa ayembanga timo mo wara nsoni ngoli na nzoni sarango ndali ti zo ape ndali ti nzapa fade lege a zinamo alors nila ita itere fade ki muloro kete tonga mobana ya chimbetiti amato chapitre ni ayeke bala kono show kete surani nga legia bala kono ta kete surani bala kono shatene
fango yeti zo chindara ayeke tongana lichingu moba to moko fai na lege tindara moko zu moko fambeti moso moko fatene moso moko falege moso moko yati sewa moko falege na mningi moko mamati yati sewa moko babati yati sewa fango yeti mo ayeke tongana na ndara zo afai na ndara lo yeke tongana lichingu source so azwaka na nsara ti gangonda ti warangu ti nyoto na gocha la ule mobala sa za peti gandu na mo pe ndali ti so mok lichingu apu giko zo ni te moga lichingu fada zo waran sara mo azo gin pe koch mo azo gichinga yesu mo sara do mo gali lichingu yake nzoni nga legi ako nguso amu fini nazo ayeke sara si zo akpe ayeti sioni so ayeti gbulo tongana kuku si ayeke falu donc na yati tene so bila mo ndo ti wara gene yati Proverbe chapitre 13 verset 14 tene sarango yeti zoni so lo so si lo sara ina ndara so tona lichi nguso aye so kue lo sara so aka mule gena lo ti kpe aye ti sioni tongana mo iti ga lichingu ita kpe aye so ake ti sioni ate monsia pe monsia tene vena mo te vena fazo vo yeti sioni apo mo vo yeti ntia pe mo vo la so tona zunga mo la so tona kasa mo la so tona emo mo te azo la yemo pe azo yemo le sarango yeti mo la konjona pe si mo duchinga lichingu apo awana be ti biso mi muna mo lege so ti tene mo bien lege ti sarango tene ti mo wara kipata na ndati nze mo peti duchi gina saki balo mene wala 60,000 to moko na gbungoli ti aye ti kutu oko ita ka moko ga yengine nje gisak balo mene singi me moko na gbungoli ti kutu oko wala 1 million moko sartone la mo sigida mo ba la so bon a ondo cha ita ala lingbi nga awara lege ti peya pe mungo fade so encore na ndoche iso kue akpale so la ronte de azana ndoche ala tonda ti moi so ke ti mo pe azada abuba lege ti ala ita changer ngo boti sarango it mosu bani la sara si mo lingbi ti ga lichingu ape igwe asara si kuku ti wato ke gbumo moko sigine yana pe ka kuku ti wato ke gbuki mo ke gbumo mo sigida pe et puis gbumo ti famo wala piège soit ennemi attendre na mo ba mo tida alors sigine yana ngwe ti la kuiso na ya iri ti Jésus Christ et muloro ti go ti unza tene zo so ayeke gbuli ti lo na ndara lo yeke gbuli ti lo kozoni si lo tene azo kue ayeda na lo tongana lo sara tene moba mogati sa tene zo iti makanga tene mo pa iti magot mo pe ndal ti tene so mogati tene zo bungoli akana yana mo tene gi tene ngba ti nsarani asara si abuba ya ti eko do tongana mogati tene ita timbi buli mo na tene so mo tene si alingbi ti sara mo soni nga ima kete tene mbeni zo alingbi ti bat atene lege ti sarango ye chini ayeke mbilimbili na bango ndo tulo te ekwe so sasa konjoni anda sarango ekwe so sasa agona na kui ita mo ba sarango itmo so mo sara gina lege ti ndara tmo lege sarango tene tmo parce que moinga tmo tene mingi moinga tmo se mingi abuba gigi tmo agona mo na lege ti kui bien ngo boti sarango ye timo biso lo sa suna mbia pe mo fara biso migi fana mo sa azo ba mo tona wabuba moko wabuba zo ti ndara sa tene tona wabuba pe lo gati sara tene sarango tene klo mo ba nengo terak na yan tene na ne aka tene so gbu beti zo na bien gigi ti zo aba marati sarango tene so la lingbi ina mo wara na ya gigi ti si asuru lege na dawachi nga ti tene mbi unzi na ni nzara ti ya ti zo ti kwa ayeke pusulo ti sara kwa ita mo ba zo to lo zo sarango kwa so ndara sa lo so lo jito sa loko sa mbeni ye ti te lo wara ye ti te ngom mo ba hinga ngo ya loko sara mbeni lo duki tonga swape kandanzo mo jito zo njapa na mo mboko na mo gere lo na mo le lo na mo me lo na mo yanga ti satene lo na mo onso afuye lo na mo leso abando ita ka nyela bongi nyela pusu mo si mo sana kusala pe sana kusala ada bien gigi ti mo ndani la nzapa za na beti mbi ti tene na mo wango so na ngwe ti beti biso ti fa tene so na mo iki wara encore tere na YouTube sango na inga so yeke ga
na bikwa au chaud. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, na 20h, iki tu wara tere encore tu wara marati wango tene tinzapa so. I kamata wango tene tinzapa na irichi Jésus. Tu fatin zapa na ndo ala kwe. Merci na ala. Et puis, kekere kena mbonga baluse na ndambo. Wala 21h30. Fadende iki wara tere mbonga baluse na ako na ndambo. Iki warande tere na fango tene tinzapa na yanga chi munju franzi na ndo chi page Facebook Peniel. Donc, mo goka mo abonné tere mo na chaîne mo ko wara encore aswa ke na chi yanga chi munzunga si ita iwara maingo. Et kamata tene tinzapa na iriti Jésus nzapa a bénir ikwe. Amen.